Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir Maroh Labid utawi Al-Ibris halaman 148 ayat 78 ngandhap piyambak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa
akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Wa inna minhum lan setuhune iku tetep setengah saking Yahudi lafarikon yakti ana siji pantan yalwuna kang ngengokaken sapa fariq alsinatahum ing pira-pira lesane al-fariq bil kitabi kelawan maca kitab sing kaya ngono mau litah sabu drapun supaya nyono sira kabeh hu ing kitab sira nyono minal kitabi saking kitab padahal wa mahum lan ora ana utawi kitab iku minal kitabi tetep setengah saking kitab wa yaquluna lan padha ngucap sapa se fariqon wa utawi kitab iku min indillahi tetep saking ngarsane Gusti Allah padahal wa ma huwa lan ora ana utawi kitab iku min indillahi tetap saking ngarsane Gusti Allah wa yaquluna lan padha ngucap sapa fariqon alallahi ing ngatasi Gusti Allah al-kadziba ing goro wa hum utawi fariqon iku ya'lamuna weruh sapa se fariqon dan sesungguhnya sebagian orang Yahudi ada segolongan yang memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Dawuhe Gusti Allah sak temene setengah saking wong Yahudi iku ana sijine golongan sing dheweke padha ngowahi lafat-lafat sing nuduhna kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad saking kitab Taurat. Dadi i'rab harokat sing wonten lebete kitab Taurat niku dirubah. Ya, secara lafadz dirubah, secara otomatis pengertiane nggih berubah. Sinten segolongan sing dimaksud kali Gusti Allah sing wani ngerubah harokat sing wonten lebete kitab Taurat niki, yakni Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Soef, Hayy bin Akhtab, Abu Yasir kali Syu'bah bin Umair. Niki tiang-tiang Yahudi sing wantun ngrubah lafat-lafate kitab Taurat, khususnya lafat-lafat sing nuduhno kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi oleh maca niku dibolan-baleni, diputer-puter. Tujuane napa litahsabuhu minal kitab. Tadi supaya tiang bodoh-bodoh, tiang-tiang Islam nganggep napa sing diwaos kali Yahudi niku termasuk bagian sangka kitab Taurat. Padahal wa ma huwa minal kitab.
Sing diwaos kali tiyang Yahudi sing dibolan baleni diputar-puter. Wa ma huwa minal kitab. Itu bukan termasuk daripada kitab Taurat. Wa yaquluna huwa min indillah. Tapi tiang-tiang Yahudi muni nek lafat-lafat sing diganti niku termasuk setengah saking kitab Taurat. Nggih. Iki sing tak waca iki termasuk kitab Taurat. Padahal sing diwaca niku termasuk salinan utawa rubahan dugi ayat-ayat utawa lafat-lafat sing wonten jerone kitab Taurat. Ya wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka juga berkata bahwasanya apa yang dirubah itu termasuk dari sisi Allah. Ya, ada di dalam kitab-kitabnya para nabi seperti Nabi Sya'ya, Nabi Arkhia, Haifuf. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ya, apa yang saya baca ini adalah kitab Taurat juga dari Allah, dan yang saya baca ini juga ada di dalam kitab-kitabnya nabi-nabi yang lain. Padahal wa ma huwa min indillah. Ayat yang dia baca itu bukan dari sisi Allah. Fal aghmarul jahiluna bi taurati nasabu dzalikal muharrafa ila annahu minat Taurah. Jadi orang-orang yang bodoh dengan kitab Taurat, mereka menisbatkan perubahan-perubahan yang dirubah oleh orang-orang Yahudi itu termasuk bagian dari Taurat. Wong-wong sing bodoh-bodoh nganggep napa sing diwaca kali tiang-tiang Yahudi niku termasuk bagian sangka kitab Taurat. Wal alqiya uzzamu annahu mawjudun fi kutubi sa'iril anbiya illadzina ja'u ba'da Musa alaihimus salam. Sedangkan orang-orang yang jenius, tiang-tiang sing cerdas, itu menyangka bahwasannya apa yang dibaca oleh orang-orang Yahudi itu benar-benar ada di dalam kitab-kitabnya para nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihimus salam. Wong-wong sing cerdas-cerdas nganggep napa sing diwaca kali tiang-tiang Yahudi niku encene ana nggo jerone kitab Taurat. Atau memang benar-benar ada di dalam kitabnya para nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa. Padahal itu adalah salinan atau rubahan dari sebagian ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Niku ndableke tiyang Yahudi niku berani merubah ayat yang ada di dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi tiyang bodoh-bodoh niku cek nganggep mboten wonten. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Jadi orang-orang Yahudi ini berkata dusta kepada Allah. Dia berdusta dengan secara sengaja. Ya napa mboten sengaja. Wong benar-benar itu bukan bagian dari kitab Taurat, mereka mengatakan itu adalah bagian daripada kitab Taurat. Ini artinya dia berdusta sedangkan mereka itu mengetahui. Dheweke ngerti nek awake niku goro. Makana ora ana iku libasarin tetep keduwe manungsa apa ayati ayyuk tiya ing yen to aweh hu ing basar sapa Allahu Gusti Allah
awe alkitaba ing kitab wal hukma lan ing hukum wan nubuwata lan ing kenabian tsumma yaqula mongko kari-kari ngucap sapa basar linnasi marang menungso ngucap kunu ing ucapan kunu ana sira kabeh iku ibadan pira-pira kawula li kedue ingsun min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Terjemahane tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Kemudian ia berkata kepada manusia, kunu ibadalli min dunillah. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Artinya maka nali basarin. Ya gak mungkin menungso sing diwenehi Gusti Allah kitab, diwenehi Gusti Allah hikmah, diwenehi Gusti Allah derajat kenabian, terus menungso mau padha ngucap nang wong akeh nggih sembahan aku ojo Gusti Allah sing kon sembah. Gak mungkin. Mboten wonten ceritane nabi, ceritane rasul niku terus ajak-ajak masyarakat, ajak-ajak tiang kata supaya nyembah dheweke mboten nyembah Gusti Allah. Nggih. Aima amkana wa ma sahha li ahadin minal anbiya'i ka Isa wa Muhammadin ayyu'tiyahullahul kitabah. Tidak mungkin, ma amkana tidak mungkin, wa ma sahha dan tidak benar li ahadin minal anbiya'i bagi salah satu dari para nabi ka Isa wa Muhammadin seperti Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad ayyu'tiyahullahul kitabah yang telah diberikan oleh Allah kitab. Nek Nabi Isa diparingi kitab Injil, nek Kanjeng Nabi Muhammad diparingi kitab Al-Qur'an. Terus wal hukmah ini artinya diberikan kefahaman. Nabi Isa diberikan kefahaman oleh Allah berupa kitab Injil. Terus Kanjeng Nabi Muhammad diberikan kefahaman oleh Allah berupa kitab Al-Qur'an. Terus male wan nubuwata dan diberikan derajat kenabian oleh Allah. Tsumma yaqula dzalikal basarul musyarrafu bi sifati thalathati linnasi kunu ibadan kainina li mutajawizin Allah isrokan au ifrodan. Kemudian manusia tersebut yang dimuliakan oleh Allah dengan 3 sifat, lantas ia berkata kepada orang banyak, kunu ibadalli min dunillah. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Niku gak mungkin. Gak ono ceritane nabi ku terus ngongkon umate supaya nyembah awake, mboten nyembah Gusti Allah. Walakin kunu lan tetapi ne ana sira kabeh iku robbaniyina pira-pira wong alim kang lakoni ilmune kabeh bima kelawan sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku tu'allimuna mulang sira kabeh alkitab ing kitab wa bima lan sebab barang kuntum kang ana sira kabeh iku tadrusuna maca utawa ndheres sira kabeh. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin. Rabbaniyin itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bima kuntum tu'allimunal kitabah. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusuna, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Artinya
ayat niki berhubungan kali ayat saderenge. Nek para nabi nggih sing diparingi Gusti Allah derajat mulya, derajat luhur, diparingi kitab, diparingi hikmah, artinya bisa memaham isi daripada kitab tersebut. Niki diperintah kali Gusti Allah tetep dadiya awakmu iku golongane wong sing duweni ilmu tur ngamalno ilmune. Nggih, dadi para nabi niku selalu mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan tetap tu'allimunal kitabah, dan tetap terus mengajarkan kitab. Kados Nabi Musa diwenehi kitab kali Gusti Allah, kitab Taurat, ya tetap kudu mulang kitab Taurat. Terus Nabi Isa diparingi Gusti Allah kitab Injil, ya tetap harus mengajarkan kitab Injil. Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngoten. Ya, tadi kitab yang diberikan itu satu diperintahkan oleh Allah, tu'allimunal kitab, tetap harus diajarkan. Wa bima kuntum tadarusun, dan tetap harus dibaca. Ya, kitab niku kudu dipelajari. Ya, kunu rabbaniyina. Nabi sak umate niki kudu belajar kitabe. Nek empun saged mantun belajar empun saged tu'allimunal kitaba, ajarno. Ajarno. Nek empun mantun belajar terus saged terus ngajar, wa bima kuntum tadarusun. Ya aja lali kitab iku tetep deresen, tetep wacan. Ya niku hubungan kalih kitab. Makanya itu hadis dipun aturaken khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kula jenengan niki diperintah kali Gusti Allah, diperintah kali Kanjeng Nabi supaya belajar kitab-kitab sing pun diturunaken Gusti Allah. Nek kula jenengan umat Kanjeng Nabi sing kudu dipelajari niku yakni Al-Qur'an. Nek pun belajar pun saged ya ajarkan, aja digawe dhewe. Ya harus diamalkan. Nek mantun diajarno wa bima kuntum tadarusun, ya deresen. Maknane deres niku ya wacan bolak-balik. Ket ngarep totok mburi khatam dibaleni maneh. Lah nek perlu ya aja mung dideres tok. Tapi ya kajian. Dadi ben paham maksude, ben paham artine. Apa sing dimaksud ayat-ayat sing diwaca mau. Ben wala ya'mura, lan ora merentahi sapa Allah kum ing sira kabeh antatakhidu ing yen to ngalap sira kabeh al malaikata ing para malaikat wan nabiyyin lan para nabi arbaban ing dadi pangeran. Dan tidak wajar pula menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Nggih monten mungkin terus Gusti Allah niku perintah dateng menungso supaya malaikat uga para nabi niku didadekno pangeran, nggih mboten mungkin. Ya gak ana critane nabi rasul niku diperintah karo Gusti Allah supaya nyembah nang awake iku ya gak ana critane.
Nggih, mboten wonten critane. Kabeh nabi rasul niku mesti ajak-ajak supaya nyembah Allah, supaya nyuwejekno Gusti Allah. Niku maksude wala ya'murukum antattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ayak muru ana ta perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bil kufri kelawan kufur. Ba'da id antum ing dalem sakwuse nalikane utawi sira kabeh iku muslimuna padha Islam kabeh. Nggih, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Nggih. Maksudnya apa ya tahu, apa ya patut Nabi Rasul utawa Gusti Allah iku perintah nang awakmu supaya kafir sakwuse awakmu iku wis mlebu nang agama Islam. Nggih, merga tiyang Yahudi niki nek ngelokaken Kanjeng Nabi Muhammad, nggih mesti Kanjeng Nabi Muhammad niki dituduh supaya Kanjeng Nabi Muhammad niku aku dadi pangeran. Nggih kaya dene tiang Yahudi niku nek ngelokaken tiang-tiang Nasrani. Nggih bele Nabi Isa niku njaluk didadekno pangeran kanggone wong Nasrani. Dadi ayat maka nalibasyarin ayyutiyahul kitaban iki nggih ngantos ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun niki sanggahan-sanggahane Gusti Allah datang tiang-tiang Yahudi, datang tiang-tiang Nasrani. Nggih bele gak ana critane Nabi Rasul sing diperintah kali Gusti Allah. Nggih sing dipun diwenehi kitab, diwenehi hikmah, diwenehi kenabian, terus ajak-ajak menungso supaya nyembah nang awake niku gak ana critane. Ya justru Gusti Allah perintahe nek kitab niku empun diturunaken Allah dhateng para nabi niku isine kitab dikongkon ngamalno, dikongkon ngajarno, dikongkon deres, dikengken maca bola bali. Ya gak ana critane Nabi Rasul sing diperintah kali Gusti Allah niku terus ajak-ajak menungso supaya ndadekno malaikat utawa para nabi niku sebagai Tuhan. Ya gak ana critane. Terus malih gak ana critane Nabi Rasul niku ajak-ajak menungso supaya ingkar dhateng Gusti Allah sakbadane pun iman utawa pun mlebet dhateng agama Islam. Iki bentuk sanggahan-sanggahane Allah atas tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Wa id akhadha lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah Gusti Allah mitsaqan nabiyina ing janjine pira-pira nabi iku lama yakti utawi barang ata itu kang wis paring ingsun kum ing sira kabeh min kitabin saking kitab wa hikmatin lan hikmah thumma jaa mongko kari teka kum ing sira kabeh sapa rasulun siji utusan musaddiqun kang beneraken sapa rasul lima marang barang ma'akum kang tetep ing dalem sartane sira kabeh iku latu minunna yakti padha iman temen sira bihi kelawan ma walatan suruna lan yakti padha nulungi utawa bela temen sira hu ing ma utawa hu ing rasul. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang seorang rasul kepadamu
niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Niki Gusti Allah nerangaken bilih Allah niku pernah mengambil janji kepada semua para nabi. Ketika para nabi itu sudah diberikan kitab oleh Allah dan diberikan hikmah oleh Allah. Napa isine perjanjiane Gusti Allah datang para rasul. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nek nabi niki umpamane diutus kali Gusti Allah. Contoh umpamane Nabi Musa. Nabi Musa niki ketika diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan diberikan kitab oleh Allah berupa kitab Taurat. Nabi Musa ini dijanji oleh Allah, satu, harus beriman kepada nabi yang datang setelahnya, atau beriman kepada nabi yang diperintah oleh Allah yang sejaman dengannya. Ya, niki kudu iman awakmu. Dan harus membantu seandainya ada nabi yang diutus oleh Allah bersamaan sezaman dengan dirinya. Ini artinya Allah mengambil perjanjian kepada para nabi. Atau seandainya nabi ini belum diutus oleh Allah, nabi ini harus memberikan informasi kepada umat bahwasanya setelah dirinya Allah itu akan mengutus seorang utusan, dan umat ini disuruh untuk beriman dan membantu nabi atau rasul yang akan diperintah oleh Allah setelahnya. Niki maksudnya wa in akhadallahu mitsaqan nabiyina. Niki perjanjian agung Allah kepada utusannya. Temriki dipun terangaken innallaha ta'ala akhadhal mitsaqa minan nabiyyina khassa qabla ayyuballighu kitaballahi wa risalatihi ila ibadihi ayyusaddiqa ba'duhum ba'da. Wa akhadal ahda ala kulli nabiyyin ayyumina bima ya'ti ba'da minal anbiya wa yansuruhu in atrakahu wa illam yudrikhu ayya'muru qaumahu binusrati in adrakuhu. Tadi sak temene Gusti Allah niku mengambil janji dari para nabi, terkhusus sebelum mereka menyampaikan kitab Allah dan risalah Allah kepada hamba-hamba Allah, bahwasannya sebagian mereka itu harus membenarkan sebagian yang lain. Jadi nabi itu juga disumpah oleh Allah, dijanji oleh Allah, antara satu nabi dengan nabi yang lain ini harus saling percaya, harus saling membenarkan. Nek encene iku nabi ya kudu dibenerno nek niku nabine Allah. Nek niku rasul ya kudu dibenerno nek niku rasule Gusti Allah. Dadi nabi enggak boleh ingkar kepada nabi yang lain. Wa akhadal ahda ala kulli nabiyyin ayyumin nabi mayyati ba'da. Dan Allah juga mengambil janji atas setiap nabi agar ia beriman kepada nabi yang datang setelahnya. Jadi nabi, pamane Nabi Musa, ini harus beriman kepada nabi yang akan diutus oleh Allah setelahnya. Umpamane Nabi Isa, harus beriman, tidak boleh beriman. Wayan surahu in atrokahu, dan nabi ini harus membantu nabi tersebut bila mana ia itu masih bisa menjumpainya. Wa ilam yudrikhu ayya'muru qaumahu binusrati, dan bila mana dia tidak menjumpainya, maka ia harus memerintahkan kaumnya untuk membantunya.
Jadi nabi setelahnya belum terlahir, nabi ini sudah harus memberikan informasi kepada kaumnya bahwasanya nanti ada seorang nabi yang akan diutus oleh Allah. Kamu harus membantu, kamu harus beriman. Nabi niku ngonten. Sama juga fa'akhadhal mitsaqa min Musa ayyu'min Nabi Isa wa min Isa ayyu'min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengambil perjanjian kepada Nabi Musa. Nabi Musa agar beriman kepada Nabi Isa. Begitu pula Allah mengambil perjanjian dengan Nabi Isa agar ia beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini perjanjian agungnya Allah datang para nabi. Tadi terus Nabi Rasul ini selalu memberikan informasi kepada kaumnya akan datang nabi-nabi setelahnya dan menganjurkan harus beriman dan membantunya. Ya, mboten wonten nabi niku terus merahasiakan informasi ini, ndak ada, atau mengingkari, tidak ada. Ya, seperti Nabi Ibrahim itu hidup sezaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim juga membenarkan kenabiannya Nabi Lut. Nabi Lut juga membenarkan kenabiannya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub sezaman dengan Nabi Yusuf. Keduanya juga saling membenarkan. Tidak ada yang mengingkari. Ini mergompon dijanji kali Gusti Allah. Dan Rasul juga Nabi itu tidak ada yang berkhianat atas janjinya, tidak ada. Karena semua Nabi itu dan Rasul mempunyai sifat wajib, yakni amanah. Selalu bisa menepati janjinya. Niku pengertiannya. Wonten sing ngarani wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina. Innal anbiya'a alaihimus salam kanu ya'khudunal mitsaqa ala umamihim bi annahu idza bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bi wa yansuruna. Wa hadza qaulu katsirin minal mufassirin. Dan kebanyakan pendapatnya ulama ahli tafsir pengertiannya wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyina, semua para nabi itu mengambil perjanjian atas umatnya bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu sudah diutus oleh Allah maka mereka harus beriman dan membantu Kanjeng Nabi Muhammad. Ini pendapatnya kebanyakan ulama ahli tafsir wonten sing ngarani ngonten, artine niku ngonten. Di semua para nabi, umpamane nek Nabi Musa itu menjanji semua kaumnya agar beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan seandainya dia hidup terus menjumpai Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka harus beriman. Begitu pula Nabi Isa juga seperti itu. Ini jenenge perjanjian agunge Allah datang para nabi, terus perjanjian agunge Rasul datang umat. Terus kala dawuh sapa Allah aqrartum, ana to ngakoni sira kabeh, wa akhadtum lan ngalap sira kabeh ala dzalikum ing atase mengkono-mengkono ikrar, isri ing janji ingsun. Qalu dawuh sapa para nabi, nggih, qalu dawuh sapa annabiyun aqrarna ing dawuh aqrarna ngakoni sapa kita. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin.
Fashadu mongko neksenono sira kabeh wa ana hale utawi ingsun ma'akum ing dalem sartane sira kabeh iku minas syahidina tetep setengah saking pira-pira wong kang padha nyekseni kabeh. Faman mongko utawi sapane wong iku tawalla mengo sapa man ba'da dzalika ing dalem sakwuse mengkono-mengkono akhdul mitsaq faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku al-fasiquna pira-pira wong kang padha fasik-fasik kabeh. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadapmu? Nggih. Tadi Gusti Allah mantun janji para nabi sedaya para nabi kala wau. Perjanjiane isine siji kudu iman, nomor loro kudu mbantu dateng nabi-nabi sanese. Terus temriku para nabi niku menyatakan akrorna. Kami mengakui. Kami mengakui. Jadi artinya mau menerima perjanjian tersebut. Napa sing diperintah kali Gusti Allah nggih kudu iman nang nabi liyane, kudu benerno kenabiane liyane. Terus sing nomor 3 ya kudu mbantu nang nabi liyane. Terus semua para nabi ini menyatakan akrorna, kami menerima. Artinya menerima dan mengakui ikrar tersebut. Terus Gusti Allah dawuh fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Artinya sebuah para nabi ini berikrar untuk beriman dan membenarkan dan menolong atas nabi yang lain. Dadi nabi niku gak ana nabi gegeran karo kancane dhewe niku gak ana. Nek kiai akeh. Ya apa maneh ustaz gegeran akeh. Iya. Nek nabi niki mboten wonten terus nabi ririan gegeran niku mboten wonten. Nabi terus kalah saingan, wedi kalah saingan niku gak ana. Karena sebelumnya sudah diikrar oleh Allah harus beriman, harus membenarkan dan harus saling tolong menolong. Menungso kan nggih ngoten kabeh umat niku nggih dijanji kali Gusti Allah nggih ya sama. Wong Islam siji karo sijine itu harus saling sayang menyayangi, harus saling cinta mencintai, harus saling bantu membantu. Tapi kata menungso sing boten saged ngamalaken. Makanya diweden-wedeni kali Gusti Allah faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling setelah itu maka mereka termasuk orang-orang fasik. Nabi Rasul sing pun dijanji kali Allah pun diikrar kali Gusti Allah. Loh kok dadak ingkar, kok dadak berpaling, artinya tidak mau melakukan perjanjiannya. Nah niki dianggap kali Gusti Allah fasik. Arti fasik ini adalah al-kharijuna anil iman, dianggap sudah keluar dari iman, gak peduli nabi. Nek katik wis tak janji kok dadak gak gelem memenuhi janjine, ya tak anggap fasik, artinya sudah keluar dari iman. Makanya perjanjian agung niku wonten 3. Perjanjian agungi Allah datang para nabi. Terus sing nomor kali perjanjiane nabi datang umat. Sing nomor 3 niki perjanjiane menungso kali padha-padha menungsane. Napa niku wong bebojoan. Jenengan kali kula tiyang jaler ketika melakukan akdun nikah niki kula jenengan niki menerima perjanjian agung sangka ngarsane Gusti Allah lewat menungso.
jenengan diakad nikahno, jenengan sudah menerima saya terima nikah dan kawinnya. Niku berarti jenengan sudah berjanji menerima amanat berupa istri. Baik dan buruknya itu di tangan jenengan. Makane bojo niku dadi tanggung jawab wong lanang. Api eleke bojo iku apa jare sing lanang. Niku mesti kabeh bakal disuwun pertanggungjawaban kali Gusti Allah. Niki perjanjian agung 3 niki. Nggih, Gusti Allah dateng para nabi, nabi dateng umat, nggih umat dateng umat niki. Umat ini dijanji agar beriman kepada Nabi setelahnya, dan membenarkan Nabi yang datang setelahnya. Pamane Nabi Musa janji datang kaum Bani Israel. Nabi Musa ini pasti memberikan informasi setelah Nabi Musa ini wafat, pasti ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah berikutnya. Dan umat yang menjumpai Nabi setelahnya ini harus beriman, harus membenarkan dan harus membantu Nabi tersebut untuk mendakwakan risalah dari Allah. Niku perjanjiane napa Nabi Rasul niki janji nang umat niku ngonten. Pun nggih, afa ghaira dinillahi yabghun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbana tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka taysira fi kulli asir fa innal yasira fi kulli asir alaika sahlu yasir. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahhilu sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basyir wan nadhir. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la madruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.